još jedan veliki pozdrav ljudi, evo nas u novom videu u Vukovaru, znači radimo turneju po Balkanu. Prošlu sedmicu sam bio u Osijeku na driftu gdje sam sreo momka koji se zove Dragan, koji je složio ono što ja trenutno slažem. Ja kad sam vidio iskreno nisam mogao da vjerujem, ali evo još jedan video. Našli smo polubrata od mog Audija koji je crvenije boje, tako da uživajte u gledanju. Momak je ovog Audija imao kao 1.8 turbo, pa je poslije napravio strokera od njega. Uglavnom, da ne dužim tu priču, trenutno momak ubacio u njega Dazu koju je sklopio kompletno kovan motor za nekih 800-900 konja, koliko sam dobio informacije od njega. Uglavnom, na motoru je odrađeno strašno puno posla. Probat ću da nađem neke slike vezano za sklapanje motora da mogu da ubacim, pa da malo usporediti sa mojim. Kovani kompletan motor koji bi trebao da izbaci neke konje. Turbo je, koji je turbo? Turbo Titan D3. Znači turbo u njemu je kao turbo što sam ja kupio, to ću pokazati poslije od njega. Turbo sistem Stage 3 koji bi trebao izbaciti 900 konja, tako. Koliko ćeš boostati? 800, 900? 900. 2.9 bar. 2.9 bara će da boosta turbo, eto. Bliži se hiljadaki, uglavnom momak je kompletan bolesnik kao i ja. Ganja Audija, uložio je puno para, kompletan setup od RS trojke sa motorom, sa strujom, s tim da je zadržao kompletno unutrašnjost, znači od S trojke, ili ću vam i to pokazati. Znači kočnice je stavio Porscheove, ja mislim da je ovo nekih 350 mm isto disk, s tim da je u njega 4 klipa ili 3 klipa, to jest 6 klipova po gumi. A ja ću da stavim originalne sa 4, tako da će to biti razlika u malo veličini. I dobio sam od njega informaciju da hoće da radi, da stavi 17 felge, gdje ja hoću opet da idem još jedan stage gore, tako da ja želim 19 na moj auto. Uglavnom, što se mene tiče, ja sam stvarno sretan da sam sreo momka koji radi, još plus na Balkanu, naš čovjek koji radi identično bukvalno kao ja. Mjenjač ovom auto je DQ 500, znači razlika između, tu isto imamo razliku jer ja imam DQ 250, razlika isto u struji gdje je on zadržao originalnu struju. Ja imam kompletnu struju EcoMastera i još nije mapirao uopšte auto, bukvalno razrađuje se trenutno auto, prošao je nekih 1000 i nešto kilometara, pa čeka još neke dijelove da bi mogao da mapira, da to završi sve, da bude kako treba. I još jednu stvar, kupio sam turbo za moj auto od njega, znači sad ću vam pokazati to. Još jedna stvar, što iskreno što sam maksuz ili ono što se kaže došao do njega i da snimim njegovog, a i da pazarimo generalno turbo. Ovaj turbo je on bio namijenio za ovo auto koji ide maksimalno nekih 750 konja.
gdje ja i želim da idem, ja ne želim da idem toliko u konjažu. Uglavnom, originalan, modifikovan turbo, kako se zove ovaj što su modifikovali turbo? TTE777. Uglavnom, ovaj što sam pokazao u prošlom videu iz Barteka, ovaj turbo, ja vjerujem da je i to neka modifikacija, samo možda na malo drugčiji nivo. Ali evo, novi turbo za moj Audi, tako da čim dođem nazad kući idemo sa šarafanjem pa da vidim. Što se tiče unutrašnjosti auta, ja kad sam se provozio s njim, bukvalno me je vratio u moj auto kad sam ga tek kupio. Bukvalno sve je isto osim volana. Ja sam imao stari model volana, imao sam manuelnog umjesto automatika. Sjedišta su kompletno isto. Tako da momak je odradio perfektan posao što se tiče unutrašnjosti auta. Zadržao je bukvalno sve od starog S3 8L, osim što je ubacio jedan mali modul ili display koji će mu pokazivati stvari koje on želi da mu pokazuje, obrtaj, boost, šta ja znam već, tako neke stvari. Pokazat ćemo i to. Tako da, evo sad ćemo ga upaliti, pa malo da čujete i zvuk ovog motora, pa otićemo jedan mali kružić, s tim da ne možemo da pritišćemo auto zato što auto uopšte nije mapirano, prošlo je samo 1000 km. Tako da, ajde, samo da ga upalim. Da sam mogao i ja ovako da napravim, ali s obzirom da ja ne volim originalne stvari na autu, ovo će mi biti samo utjeha za ono što sam ja mogao da napravim, ali auto izgleda perfektno. Znači Dragane, nažalost morat ćemo malo bar da te ruke snimimo ako ništa. Znači idemo krug po Vukovaru čisto da snimimo to iznutra, taj dio vezano za auto, bukvalno, znači tako fino ide auto, tako je fino odrađeno. Ovaj display što sam govorio prije, šta je ovo tam, teferić neki, brate? Šta? Teferić neki tamo. Turnir u malom fudbalu. Aha, šta pale baklje, ja? Strašno komarca. Jer je tu Dunav, pa ima komarca. Nemoj zajebavat. Da, pa odmah je tu Dunav i komarca, da. Čuj to. Znači ovu stvar što Dragan pokušava još uvijek da napravi, odakle ovaj modul, gdje si obuzio, daj reci samo to. 3D color MFD onaj. Kupi se originalno za ovaj auto. Tako je. I kopča se direktno na originalnu struju, s tim da tebi fali da ubaciš u njega još tu boost kontrolu. Tako je, boost mi ne pokazuje, moram se s porukom da je prenesem. A on hoće da vidi tu boost kontrolu zato što će da boosta 2,9 jer ko ne bi htio da vidi tu cifru generalno, jel tako? Uglavnom auto ima šibe Roxo isto što moj nema, coiloverse KV isto kao moj, vozi se na 18 felgama, Haldex mu je ostao isti s tim da je ubacio ovaj tu kontroler koji može da kontroliše koliko posto će da mu vozi na zadnji pogon. I u suštini to je to, airbagovi funkcionišu, sve u fullu, klima funkcioniše, radio je izvadio iz A6, jel tako? A6, A4. Ja, A6, A4 koji isto ima skopčani na Bluetooth. Uglavnom, momak je htio da odradi što više originalan auto, znači da se bukvalno ne čuje ništa, ali da je monstrum jednostavno na točkovima. Jer zamislite vi volšni auto da ima 900 konja, pa burazeru, pa to je... I naravno DSG kompletno je upasuo sve kako treba. Hoćeš mu otvoriti klapnu da čujemo malo.
stari moj, znači... Taj zvuk turbine je prelijepo, s tim da ga uopšte ne stišće, znači 2500 obrtaja. Zamislite kad je u 6000 obrtaja, koja je to vriska i skika. Može! Bilo je to sve, ljudi, znači to je taj strašni SRS3 koji smo sad upravo provozali, a vi like, subscribe i vidimo se u sljedećem videu.